अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब-ए-हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम और नाज़रीन, आज की महफिल का आगाज़ करते हैं। मौसीकी के चंद बड़े नाम हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी खुशकिस्मती। जी अस्सलाम वालेकुम। चढ़दी जवानी दे दिल उड़दा फिरे दिल मेरा, रंगला नशीला समा सावानू अगला गया, कुड़ियो निगल वसों बार हो गई, कुड़ियो निगल वसों बार हो गई। मैनू कुटला सुना जी बेटा, ਕਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। बेटा टेस्ट लिख के दिते तू ही कराने पुत, मैं तो कटिंग नहीं करा सकता। ਐਸੇ ਭੋਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲੱਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬਲੱਡ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਲਿਖਵਾ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਸਤ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ MRI ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਲਬ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਮਰ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2020 ਕਰਾਓ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ, ਛੋਟੀ ਈਦ ਤੇ ਲਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ 10-12 ਟੱਬਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁਣ। ਛੋਟੀ ਈਦ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਲਾਲ ਕਰ। ऐसा शोखा आदमी है ये। तो आप भी तो बहुत शौक है। शोखे तुम हो जिसने ग्रीन ऐनक लगाई हुई। अपने लबाऊ बने या नाम मुराद, वेस्ट इंडीज का माली लगन दे। ऐसा शोखा तुम हो शौक है, तुम हो शौक है, तुम हो शौक है। लाने आया बिल्कुल ये तो शोखे दी हैट्रिक कर दी थी। ਕੁੜੀਓ ਗੱਲ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਲੂ ਕੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਲੱਠੇ ਦਾ ਸੂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ, ठंडी बस में बैठना आपके बसों बाहर, ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ, मोज़ज़ महफिल च बहना तेरे वसों बाहर, बाबे नूं नॉर्मल पीढ़ी ते बहना ओदे वसों बाहर। पीढ़ी ते बैठा होवे ते लियो पीढ़ी नजर ही नहीं आउंदी। फिर अगले कहन दे आउंदे ने भाई जी पुंजे क्यों बह गए हो, कुर्सी ले लवो। बेचारा फिर लात उची करके पीढ़ी बहांदा है जी पीढ़ी। ईद के बाद आए और फिर भी आते ही आपने लड़ना शुरू कर दिया। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀ। अब कौन सा काम है? ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ईद कैसे गुजरी? जुनैद साहब ईद क्या गुजरनी है, ईद पढ़कर अभी घर ही पहुंचे, घर पहुंचते बाबे को करंट लगा है। ਬਸ ਵੱਡਾ ਪੱਖਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਪਿਆ ਸੀ ਪੈਡਿਸਟਲ ਫੈਨ, ਉਹ ਸਟੋਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੱਖਾ ਲਾਓ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਸਟੋਰ 'ਚ। अच्छा ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰੰਟ ਵੱਜੀ ਏ, ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਪੇਟੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂ ਇੰਜ ਕੱਢਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੰਘੀ ਚੋਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਟਾਫਟ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪਿਆਓ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਂਦੀ ਏ ਬਾਬਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪੱਖਾ ਵੇਖੋ ਕਿਧਰੇ ਪੱਖਾ ਨਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਭਲੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਜਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੜੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਡੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਸੜ ਗਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੱਕਾ ਪਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਲਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸੜ ਗਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਗੈਰ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਪੈਰ ਸੜ ਗਏ। पुत मैं जिन्ना भी जिंदगी सड़िया आज मैं बहुत हंस लग गया। जुनैद साहब आपने जरा गौर नहीं किया, इन्होंने जो वाकया सुनाया मैंने भी बड़ा इत्मीनान से सुना सारा वाकया, लेकिन इन्होंने शुरू में कहा है कि पंखा स्टोर से निकाला है। इन्हों का मेन जड़ा दरवाजा वो लगा नहीं, तो स्टोर कितों आ गया? अब स्टोर इनका कौन सा, एक फटा पड़ा है, उसके ऊपर रजाइयां हैं, नीचे पंखा है, वो स्टोर है इनका। ਉਹ ਮਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਲਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਉੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। पर छत्ती में सोते? ਬਸ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ। जुनैद साहब आपने लाजमन सुना होगा कि बिल्ली 7 घरों में अपने बच्चे छोड़ती है। उस बिल्ली ने दिए 5 बच्चे, पर 2 इनके बच्चे छोड़ आई उनके। हाँ जी हाँ जी, और ये भी मेरा भतीजा नहीं हजूर, ये साडे घर बिल्ली नहीं छड्डे। पहले 4-5 महीने ते मैं म्याऊं ही करदा रहा, फिर असां स्कूले पाया ते बोलना शुरू होया। जी हाँ, बिल्ली दा इन्हां दा पुराना लैन देन है। बकवास ना कर मरे, असी भले लोग आ, साडा की बिल्ली ना तलक। हाँ मैं झूठ नहीं बोलना, बिल्ले नाल साडी है सलाम।
तो बात हो रही थी जी बाबे की। बाबे को करंट लगी है तो बाबे की हालत गैर हो गई। पहले बाबा साडे लिए गैर सी, तो हालत भी गैर हो गई। ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਗੋ ਕੇ ਮੱਲੋ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਜਨਾਬ ਮਿੱਟੀ ਗੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੱਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੋਖਾ ਸ਼ਗਿਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਮਲ ਛੱਡੀ। ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉਧਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕ੍ਰਾਲਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। खुदा का खौफ करें, कुछ आपके ससुर है और एक हादसे से गुजरे और वो भी ईद के दिन। कुछ तो डिटेल्स बताए ना कि ਬਾਬੇ ਦੀ ਇਹ ਡਿਟੇਲਸ ਹੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੈਪ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਧੋਤਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛਾਟ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਤਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਰਥ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੋਲੋ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਤੋਲੋ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੋਲੋਗੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪੁੱਤਰੋ ਤੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦਫਨਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। अल्लाह तेरी खैर करे। ईद का पूछा था मैंने कैसी गुजरी। ਹਜ਼ੂਰ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਈਦ ਇੰਜ ਹੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਈਦ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਬਾ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਜੂ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਈਦ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਚੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੂਦ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੇ ਇੰਜ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਤੋਤੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਈਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਆ ਕਰਾਈਏ ਬੜੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਈਦ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਖੁਰੇ 'ਚ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। मेरा ख्याल है कि वो पंखा ही संभाल के रखे, बाबा भी बच गया, पंखा भी चल पड़ा। ਨਹੀਂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਵਹਾਇਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤੇ ਪੱਖਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਹਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਖਾ ਹੋਰ 4 ਦਿਨ ਕੱਢ ਜਾਏਗਾ, ਮਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਢਣਾ। अच्छा जोड़े, वैसे हम तो सुनते हैं कि मौसीकारों को, सिंगर्स को ईद की छुट्टियों में बड़े फंक्शंस मिलते हैं करने को, तो आपको कोई फंक्शन नहीं मिला? ਨਹੀਂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਰ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਦੀ ਬੂਆ ਖੋਲ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਜੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਜੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ। जुनैद साहब फंक्शन तो मिल जाना था, इन नामुरादों ने शरारत से उस्ताद जी के दरवाजे पे लिख दिया बावजह करंट फंक्शन बंद रहेंगे। और लिख के साडे बूहे के गए ने, फंक्शन इन्होंने भी नहीं लगा। क्योंकि दुआ भी कोई चीज होती है। नहीं, वो तो बता रहे थे कि वो कॉन्सर्ट के लिए इन छुट्टियों में हिल स्टेशन पे गए हुए थे। यस, मरी यूबिया, नारायण का गान। अच्छा। वहां हमने वो मांगा। क्या मतलब? जी जी, यही इनका कॉन्सर्ट होता है। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से सारे खानदान ने इनसे कॉन्सर्ट तोड़ लिया। भाई क्या बात है सर, मांगने से मेरी मुराद ये थी कि हम रास्ता मांगते रहे लोगों से। हम जहाँ जाते रश इतना हो जाता है, फंक्शन से लेट हो रहे थे, हम 1.5 घंटा लेट हो गए फंक्शन से, रास्ता ही मांगते रहे। फिर तरूबी और मरूबी दोनों दिन मैंने 3-3 दफा दरवाजा खोल के देखा है। अपने कमरे च दोवें जने फर्श ते पुठे लम्मे पे, उस नामुराद ते को 150 मक्खी बैठी जी। ओ मैं कह पता नहीं किन्ना को रजी है, इन्हू मक्खियां भी महसूस नहीं हो रहा। और 150 दी 150 मक्खी जुनैद साहब ते कान ते बैठी। मैं गिल्ली टाकी भी कान ते फेरी है, मक्खी फेर उथे ही आए। इन्हू मैं उठा के पूछया, मैं कहो कान ते की नामुरादा मक्खी नहीं उड़न दी? कहंदा बेफिक्र हो के सौ जाओ, मैं जलेबियां खा के ते कान चुंगल फेरी सी। और इन्फॉर्मेशन दे के फिर सौ गया। ये इन्फॉर्मेशन आपको दी थी या मक्खियों को दी थी? मैनू दसिया सू, मैं आपको फिर कन्वे किया है मक्खियां। और एडा भैड़ा सौंदा जी ईमान नाल, अख बंद हो गई ते नाल ही इंज लगदा कि चाइना दा ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया। वेले ना मुराद सारा दिन लम्मे पे रहिंदे ने ते आंदे ने कागान नारान गए।
ਮੈਂ ਤੇ ਭੂੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇਰਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਛੱਡ, ਗਲਤ ਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਛੱਡ ਆਏ ਤੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੰਜ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਗੋਦ ਲਈ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਆ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਵਾਵਾ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਗਰਮ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਇਹਦੀ ਬਾਹ ਸੜੀ, ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। सकलैन एहतियात करो, आगे जाके तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। तुम्हें पता हम इंटरनेशनल फनकार बन रहे हैं। ਕਾਕਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂੰਡਾਂ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਐਤਕੀ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ, ਊਂਠ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ, ਭੂੰਡਾਂ ਨੇ ਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਲਾਲ ਦਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰੌਕ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਬੱਚੇ। बच्चे पूछते रहे ने चाचू ये कौन सा जानवर है, ये नामुराद एडा चला के उन्होंने आंदा पुत्र पोना हाथी। एक सियाने बच्चे ने भूंडा को पूछे है ये हाथी है ते सुंड किथे है, रौक नामुराद आंदा पुत्र ने एक बारी झूठ बोलिया सी ते अल्लाह ने चाड़ छड़ी। बच्चे रुस गए जी, उन्हें कहा साडे पैसे वापस करो, हाथी दी सुंड ही नहीं, असी हाथी ते बहना ही नहीं। भूंडा ने बड़ा समझाया, पुत्र तुसा केड़ा सुंड ते बहने, तुसा लख ते बहने बह जाओ। बच्चे कहन नहीं जनाब ये हाथी है ही नहीं, सुंड नहीं तो फिर काहदा हाथी, साडे पैसे वापस करो। ये भूंडा ने नवा बहाना लाया, इन्हें कहा पुत्र गर्मी बड़ी पैन रही है, 46 टैंपरेचर होया है, सुंड पुत्र लत्तां नूं वजदी सी, मैं ला के थैले च रखी। बच्चे सीधे पै गए, उन्हें कहा जी सुंड वहाओगे तो फिर असां बहना। ये भूणा बड़ा चलाक जी ने, एक काली जीन दी पैंट दी ना एक लत्त कट के विच तूड़ी भर के थैले च रखी, इन्हें फिर थैले चो कट के बहाई ते फिर बच्चे उत्ते बैठे। एक बच्चे ने तो जिद कर दी कि हाथी तो कर ही नहीं रहा। मैंने फिर उसको समझाया, मैं कहा ये हाथी गूंगा है, ये चोरी के केस में इसकी जुबान कट गई थी। बच्चियां नाम रातां गल सुन के ते रौला पाता, चोर 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 चोर। कोला पुलिस दी गड्डी लंघन डई सी, ओदे च जवान उतर के हाथी कुटन लग पिया। भूंडा ने जद पुलिस वेखी इन्हें सुंड वाला थैला चुकिया ते घर दौड़ गए। उस थैले में पैसे थे इसलिए उठाया मैंने। नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हम किसी मुआहदे के पाबंद नहीं है नमक देने के हवाले से। ये मुआहदा जो 1949 में भी हुआ था वो सिर्फ 12 माह के लिए था, और उसमें 5 चीजें ऐसी थीं जो पाकिस्तान हिंदुस्तान को देने का या बेचने का पाबंद था, और 23 अशिया ऐसी थीं जो हिंदुस्तान पाकिस्तान को देने का पाबंद था। अच्छा किसी वक्त यार सोशल मीडिया जो है ना जी, वो बकरी का वो बच्चा मुझे लगता है जो पहाड़ों के ऊपर ना टप रहा होता उसको पता नहीं चल रहा होता मैं क्या कर रहा हूं, और वो ये समझ के छलांगे लगा रहा होता है कि मैं बड़ा खूबसूरत लग भी रहा होता है, मगर लगती तो जहालत ही है। एक थां ते बह जा आराम नाल, कल तू टप्पन दे। इसमें जहालत वाली क्या बात है? बकरी का बच्चा अगर उछल रहा है तो उसने क्या मैट्रिक किया हुआ है बकरी के बच्चे ने? वो जाहिल ही है। चाहता हूँ ना कि कई लोग सोशल मीडिया पे ऐसे भी उछल रहे होते हैं जिन्होंने मेरे अंदर कख नहीं किया। तो छोड़ दो बकरी के बच्चे को, उसने कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग की है। ठीक है ऐश करे, मगर यार मैं ये मेरे येन में क्यों आया कि पिछले दिनों ना हाँ जी, को 2 दिनों में मुझे 19 बारी किसी ने मैसेज भेजा है सोशल मीडिया से उठा के कि पिंक नमक जो है ना ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है, इसे अपने हाथ में नहीं रखा। क्या मतलब सर? ये इंडिया को कर दिया एक्सपोर्ट, तो इंडिया वाले आगे से पैक करके इसको करोड़ों डॉलरों में बेच, करोड़ों नहीं अरबों डॉलरों में, अरबों डॉलरों। जो मुझे मैसेजेस मौसूल हुए उसमें कुछ मैसेजेस में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान पाकिस्तानी नमक पैक करके रिफाइन करके बेच रहा है और 100 अरब डॉलर कमा रहा है, 100 अरब डॉलर कमा रहा है। हाँ जी बिल्कुल ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसी अगर इंडिया ਨੂੰ ਲੂਣ ਨਾ ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲੂਣ ਵੇਚਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੂਣ ਨਾ ਵੇਚਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਲੂਣ और मिर्चा। हालां बकरी के बच्चे को भी ये पता होगा कि 20 रुपये का इन्ना लूण।
जब ये मैंने मैसेज पढ़ा तो मैंने फौरी तौर पे इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है किस हद तक ठीक। मुझे अंदाजा था कि इसमें बेपनाह मुबालगा अमेजी शामिल है, एग्जैजरेशन की गई है इन सारे मैसेजेस में। सबसे पहली बात तो ये है कि तमाम तर मैसेजेस जो चल रहे हैं उसमें लिखा जा रहा है कि जी 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई मुआहदा हुआ था जिसमें नमक और सिर्फ पानी का जिक्र है, और दोनों चीजों में हम नुकसान में जा रहे हैं और हम कोड़ियों के मोल हिंदुस्तान को नमक दे रहे हैं, हाँ। और पानी उसने हमारा वैसे बंद कर दिया। चले पानी की तो एक अलग बहस है, कई बार उसका जिक्र भी कर चुके हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये मुआहदा 1947 में नहीं हुआ था, ये 1949 में हुआ था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम किसी मुआहदे के पाबंद नहीं है नमक देने के हवाले से। ये मुआहदा जो 1949 में भी हुआ था वो सिर्फ 12 माह के लिए था, और उसमें 5 चीजें ऐसी थी जो पाकिस्तान हिंदुस्तान को देने का या बेचने का पाबंद था, और 23 अशिया ऐसी थी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान को देने का पाबंद था। लेकिन ये मुआहदा सिर्फ 12 महीने के लिए था, 1 साल। हाँ, 1 साल का वो मुआहदा था, वो खत्म हो गया। और उस वक्त भी 20 लाख मन पाकिस्तान जो था, अगर ये वाला जो, लेकिन अब ये जो मिकदार है ये 20 लाख मन से कम होके मुश्किल मेरा ख्याल है कि 5 या 6 लाख मन रह गई है। और फिर ये कहना कि हम कोड़ियों के मोल हिंदुस्तान को दे रहे हैं और हिंदुस्तान उससे अरबों डॉलर, 100 बिलियन डॉलर की फिगर तो मैंने खुद कुछ मैसेजेस में पढ़ी है, फेसबुक पे भी वो मैसेजेस मौजूद है, व्हाट्सएप पे भी मौजूद है। अब ये देखो कि कितनी मुबालगा अमेजी की जा रही है। दैट्स वाई मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आपको फेसबुक पे व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज मिलता है किसी भी किस्म का, तो बगैर तस्दीक के उसको आगे फॉरवर्ड मत किया करें। उस अपने तौर पे कोई मुश्किल नहीं है, गूगल का जमाना है, आप 2-4 वेबसाइट्स खोलें आपको पता चल जाएगा, आपको वो एग्रीमेंट्स, वो ट्रेड एग्रीमेंट्स मिल जाएंगे जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, और दुनिया भर में जो नमक की ट्रेड हो रही है वो भी सामने आ जाएगी। मैंने भी यही किया, मैंने देखा कि ये 100 बिलियन डॉलर हिंदुस्तान कैसे कमा सकता है, कितना पाकिस्तान से वो नमक ले रहा है, या नमक ले रहा है, हीरे ले रहा है, क्या है, या नमक 24 कैरेट का है। हाँ, नमक 24 कैरेट का निकला है हमारे। अब हो ये रहा है कि पूरी दुनिया में जो 20-22 किस्म का नमक है, मुख्तलिफ तरह के नमक है, जो जिसको टेबल सॉल्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, उसकी जो कुल ट्रेड पूरी दुनिया में जो हो रही है वो 13 अरब डॉलर, 13 अरब डॉलर कुल ट्रेड है सारे नमक मिला के। उसमें हमारा पिंक सॉल्ट जो है वो हिंदुस्तान 100 अरब डॉलर में कैसे बेच रहा है, अजीबोगरीब बात है। ना इतनी टेंशन लिया करो नमक के बारे में, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तुम्हारे बाल खड़े हो जाते हैं। अच्छा, बल्कि ना मेरे ज़हन में एक बात इत्तेफाक से, ये जब पिंक सॉल्ट का या अपने ख्योड़ा साल्ट पाइन्स का हम जिक्र करते हैं, पहले मैं कई मरतबा इसका जिक्र करते करते रहेगा भूल जाता हूं कि जब हम टूरिज्म का जिक्र करते हैं साथ इसके, तो मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से ये जरूर दरख्वास्त करूंगा कि अपनी फैमिलीज के साथ एक मरतबा वो लगता है जुनैद सलीम खलोता है। बड़ी बड़ी खूबसूरत चीजें हैं, बड़ी बड़ी यकीन बड़ा पिंक कलर की है, ऐसे कलर वहां पे उन्होंने म्यूजियम बनाया हुआ है। मैंने आज गौर किया, तेरा वाकई लून दे टेले यार बात तो सुनो, उन्होंने इतनी खूबसूरत चीजें। यार पहली बात तो ये कि मैं नमक नहीं हूँ, मैं मिस्री की डली हूँ। ये तो कोई हमारी परजाई से पूछे, जो कई दफा मैंने सुना है कह चुके हैं कि जुनैद सलीम मुझे जहर लगते हैं। यार जहर और चीज होती है, नमक और चीज होती है, मिश्री की डली भी और चीज होती है। अच्छा मेरी बात अपनी सुनो, हरकतें ठीक करो तो वो ना नामचारी आपसे। मेरी बात मैं तुम्हें ये कहने लगा था कि वहाँ का एक विजिट जरूर करना चाहिए, अपने बच्चों को लेके जाए वहाँ पे। और हैरान बंदा रह जाता है कि जब आप माइंस के अंदर जाते हैं तो बाकायदा शिवरिंग कोल्ड है, इतनी शदीद सर्दी होती है, बड़ी ठंड होती है, बड़ा मजेदार होता और वहाँ पे जो उन्होंने नमक से अशिया इतनी है। डेकोरेशन पीसेस बने, गोगे हाथी भी बनाया, लेकिन गोगे जितना नहीं बनाया, क्योंकि सुना ये है कि पाकिस्तान के पास जो कुल मिकदार है उस नमक की वो 10 अरब टन के लगभग है। तो अगर वो गोगे का मॉडल बनाएंगे तो गोगे का नाक ही बनेगा मुश्किल से। नहीं यार 10 को गोगे बन जाए।
اچھا اب ایک اور بات یہ کہ پاکستان وہ نمک جو ہے وہ کوڑیوں کے مول بیچ رہا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. پاکستان پوری دنیا کو یہ نمک جو ہے یہ لگ بھگ کوئی $9 فی من کے حساب سے بیچ رہا ہے، اور ہندوستان کو بھی اسی حساب سے بیچ رہا ہے. ہندوستان آگے سے ریفائن کر کے دے رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں اس کو یعنی تھوڑا سا امپروو کیا جائے تو کوئی گنجائش موجود ہے؟ ہاں یقیناً موجود ہے پاکستان میں. پھر میں وہی بات کروں گا کہ پاکستان اپنا جو ریونیو ہے وہ اس سے یقیناً بڑھا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان جتنا بھی کھیوڑا سے نمک نکالتا ہے اس کو خام شکل میں ہی دوسرے ملکوں کو دے دیتا ہے، وہ ریفائن کرتا ہے. کھجوروں کا ذکر کیا. ایگزیکٹلی کھجوروں کے علاوہ بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ ہم را فارم میں اٹھا کے دے دیتے ہیں، دوسرے لوگ اس کو ویلیو ایڈڈ کرتے ہیں، اس کو ریفائن کرتے ہیں اور اس سے کئی گنا زیادہ قیمت پہ بیچتے ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو پنک سالٹ ہے یہ مہنگے ترین سالٹس میں سے ایک سالٹ ہے. یہ اس کی عالمی منڈی میں $400 فی من کے حساب سے بکتا ہے، جو ہم $9 کے حساب سے بیچ رہے ہیں. اگر ہم اس کو خود ریفائن کر کے بیچیں تو اس وقت بمشکل ہم $5 کروڑ کما رہے ہیں. اگر یہاں وقت بمشکل ہم $5 کروڑ کما رہے ہیں، اگر یہاں پر ایک بھی پلانٹ لگ جائے تو ہم یہی جو $5 کروڑ ہے اس کو بآسانی $50 کروڑ تک لے کے جا سکتے ہیں. اور دنیا کو یہ بتانا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ جو آپ نمک ہندوستان سے خرید رہے ہیں، اسرائیل سے خرید رہے ہیں، پیرو سے خرید رہے ہیں، 5-6 اور ملک ہیں وہاں سے خرید رہے ہیں، وہ اصل میں ان کا نمک نہیں ہے، وہ ہمارا نمک ہے. تو آپ اسے حلال کریں اور ہم سے خریدیں، ٹھیک ہے؟ ہم آپ سے $4 کم پر آپ کو بیچیں گے اور اس کو ریفائن کر کے بیچیں تو پاکستان $50 کروڑ تک تو آسانی کے ساتھ اپنی نمک کی ایکسپورٹ کو لے کے جا سکتا ہے. لیکن یہ اس طرح بات کر رہا کہ پاکستان نے کوئی غلط معاہدہ کر بیٹھا ہوا ہے اور آج تک اس کی بیڑیوں میں پھنسا ہوا ہے، یہ بالکل غلط بات. سر جی یہ کالا نمک بھی ادھر سے نکلتا ہے؟ کالا نمک گوری کے گاؤں سے نکلتا ہے. وہ انڈین فلم کا ہیرو گیا تھا نا گوری کے گاؤں میں کالے نمک کی کانے دیکھنے، ادھر ہی اس نے پھر کھڑے ہو کے کہا تھا گوری تیرا گاؤں بڑا پیارا، میں تو گیا مارا آ کے یہاں رے آ کے یہاں. وہ بیچارہ دو وجوہات کی وجہ سے مارا گیا. ایک تو اس نے جب گاؤں جا کے دیکھا اور دوسرا وہ جس گوری کو گوری کہہ رہا تھا جب وہ سامنے آیا تو اس نے کہا یار پنک نمک کی بات ہو رہی تھی، تم نے چینج کیا پنک نمک کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی ویسے یہ جو نمک ہے اپنا یہ جو پنک نمک جس کی بڑی مشہوری ہے سوشل میڈیا میں، یہ کوئی بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی نہیں ہے ہمارا جو وہ بہت زیادہ ہے. اب جو نئی ریسرچ آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک سائنس نے پروو تو نہیں کیا، کسی بھی ریسرچ کے نتیجے میں یہ بات سامنے نہیں آئی کہ یہ جو سالٹ مائن ہے ہمارا جو کھیوڑا والا پنک سالٹ ہے یہ کسی بھی طرح سے باقی جو نمک ہے دنیا میں اویلیبل ہیں ان سے بہتر ہے. ہاں اس میں آپ آیوڈین شامل کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے کا سارا ہم 95% جو ہے نمک اپنا وہ را شکل میں بھیج دیتے ہیں، ہم صرف 5% جو ہے وہ اس کو ریفائن کر کے بیچتے ہیں، دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. بہت معمولی سی رقم ہے، بہت معمولی سی مقدار ہے، لیکن اس میں ہم آیوڈین شامل کرتے ہیں. تو اگر ہم اس میں آیوڈین شامل کر دیں تو پھر اس کے ہیلتھ بینیفٹس بڑھ جاتے ہیں. ادروائز اس میں کوئی ایسی ابھی تک تو بات سامنے نہیں آئی. یہ بھی ہماری ایک خوش گمانی ہے کہ جی ہمارا جو نمک ہے وہ صحت کے لیے بے شمار اس کے فائدے ہیں. یعنی اس گفتگو میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جا کے وہاں پہ کھیوڑا مائنز دیکھی جائیں. اصل بات یہ بہت پیاری ہے، وہ خوبصورت. اور ہمارا نمک جو ہے اس کی ایک اضافی خوبی یہ ہے کہ وہ نمک دیکھنے میں پیارا لگتا ہے. میں کہتا ہوں جی جب میں نے پہلی دفعہ کھیوڑا مائنز دیکھی ہے نا وہ گار نمک کی جس میں ٹھنڈ بہت ہوتی ہے، واپس آ کے دوسرے دن ناشتہ کرتے ہوئے جب میں نے انڈے کے اوپر نمک توڑا ہے نا تو مجھے ایسے لگا کہ میں پورا کھیوڑا ہوتے پا رہی ہوں. تمہیں لگا نہیں ہے وہ جو بھابھی سالٹ پتھر لے کے آئی تھی وہ تمہارے سر میں مارا تھا تو پھر پتا چلا یہ نمک.
नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। 4 दिन पहले आपकी रिहायशगाह पे एक इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है, हम जानना चाहेंगे कि उसमें क्या खिचड़ी पकी है। नहीं जनाब साहब, कोई खिचड़ी नहीं पक रही। इजलास केड़ा टोट बटोट दे घर सी जिन्हें खिचड़ी पकानी सी। नाज़रीन आज एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म के सरबराह मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जुज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ईद ठीक गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद तो बहुत अच्छी गुजर गई है, मगर ईद तो बहुत भड़थू पै गया जी। जिमें किचन चो चूहा निकला ते घर दियां खवातीन नहीं भड़थू पै जाए, इस तरह नैब के एक्शन से ये सियासत में भड़थू पै गया। और जनाब साहब चूहे तो ऐसा भड़थू पैंदा जे कि औरतां बेचारियां छाल मार के उस पर छत्ती ते चढ़ जांदियां ने, जिद्दां तो चीज लाण वास्ते शाम तक पप्पू दे अब्बे नूं ढीकण नहीं आउंदी। बिल्कुल इसी तरह नैब के बाहर निकलने से सियासत में भड़थू बढ़ गया। अच्छा चलो, आप भी इस पड़थू में कोई रोल प्ले कर रहे हैं? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो 4 दिन पहले आपकी रिहायशगाह पे एक इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है, हम जानना चाहेंगे कि उसमें क्या खिचड़ी पकी है। नहीं जनाब साहब, कोई खिचड़ी नहीं पक रही। इजलास केड़ा टोट बटोट दे घर सी जिन्हें खिचड़ी पकानी सी। टोट पटोट ने खिचड़ी नहीं, टोट पटोट ने खीर पकाई थी। और एक ही गल है जनाब साहब, खंड पा दियो ते खीर बन जाती है, लूण पा दियो ते खिचड़ी बन जाती है। चौधरी साहब खिचड़ी च दाल भी पैंदी जे। ते खीर च दुध भी पैंदा है, दाल नाल दुध ते दाल नाल दाल है। चौधरी पूछना मैं ये चाह रहा हूँ सीधे लफ्जों में कि आप इस मुश्किल वक्त में हुकूमत को दबाव में लाने का कोई तरीका तो नहीं इस्तेमाल कर रहे? नहीं जनाब साहब, ये हमारी सियासत का तो इम्तियाज नहीं है। हम अल्लाह के फजल से साफ सुथरी सियासत करते हैं, और जिसका साथ देते हैं उसका साथ दिल से देते हैं। असल में ये जो हमारा इजलास हुआ है, हमने ये सोचा कि इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म है इस वक्त पाकिस्तान के, उनको मुल्की हालात से और हकीकत से भी साथ साथ आगाह किया जाए, इसलिए इजलास हुआ है। और कोई अल्लाह माफ करे कोई गलत नियत से नहीं हुआ। चौधरी इसका मतलब कोई खास बात नहीं हुई? नहीं, ये मुल्की हालात पे डिस्कस हुआ है, खास बात ही है जनाब। जाहिर है हुकूमत की सारी अगर इत्तेहादी जमातें इकट्ठी हुई हैं तो खास बात के लिए इकट्ठी हुई हैं, और कोई वहाँ ये तो नहीं डिस्कस हुआ ना कि ईद वाले दिन सेवियां खाते हैं, अगर सेवी लमक जाए तो उन्हें किमें रोल करके तो मुंह च पाने। नलायक आदमी यार तू, दूजियां दे प्यो ते दस दिन ना मेरा मुंडा माशाल्लाह एडा हो गया, ये थैले दे वाले साहब दस दिन मेरा मुंडा माशाल्लाह एडा हो गया। ये जनाब साहब इस हवाले से बड़ा अहम इजलास था, चूँकि हम दिल से साथ देते हैं और हम दोस्तों को आगाह रखते हैं सच्चाई से। दोस्त वही होता है जो असल हालात से आगाह रखे दोस्त। इस हवाले से ही शायर ने कहा हुआ है ना कि दोस्त होता नहीं हर बात छुपाने वाला, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। मेरा खैर है फिर मेरे पढ़न च गलती लगी। अच्छा जैसा ये फरमाए कि अपोजिशन जमातों के बयानात हम सुनते हैं तो वो तो साफ पता चलता है कि वो तहरीक चलाने के मूड में हैं। जनाब साहब इस अपोजिशन की आवाज में जितने बंदे इकट्ठे होने हैं ना, उन बंदों में ये तहरीक नहीं चला सकते, 72 घंटे साइकिल चला सकते हैं। बल्कि फजल रहमान साहब इनकी क़ियादत कर रहे हैं, उनसे तो साइकिल भी नहीं चलनी है। जैसा अगर साइकिल हो आपकी, चलाने वाले हो फजलुर रहमान साहब, तो कैसे नहीं हमारी साइकिल हम ही चला सकते हैं अल्लाह के फजल से। और
اور تحریک بھی یاد رکھیے گا صرف ہم ہی چلا سکتے ہیں. اچھا پاکستان میں تحریک پاکستان سے لے کے آج تک ہاں جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں وہ ہماری قیادت میں چلی ہیں. جو تحریک پاکستان بھی کاف لیگ نے چلائی تھی. جنید صاحب کاف لیگ کا مطلب ہے قائد اعظم مسلم لیگ. جی جی تو تحریک پاکستان جو ہے یہ قائد اعظم صاحب نے چلائی تھی. جی تو انڈائریکٹ پھر تحریک پاکستان کاف لیگ نہیں چلائی نا. اور دوسری بات یہ ہے جنید صاحب کہ یہ تحریک چلانے کے لیے بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے چونکہ بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے تحریکوں پہ. کیونکہ روزانہ وہاں جو لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کو قیمے والا نان کھلانے پڑتے ہیں. تو قیمے والے نان کا کاف لیگ سے کیا تعلق ہے؟ کاف سے قیمہ والا نان اور کاف سے کاف لیگ. اچھا چوری صاحب ناشتے میں بھی چائے اور کلچا دینا پڑتا ہے. کاف سے کلچہ اور کاف سے کاف لیگ. کلچا کاف سے بڑی کاف سے. چلو انگریزی کر لو کیوں نال کلچہ تو کیوں نال کاف لیگ. سب انگریزی میں بھی کے سے کلچا ہے اور آپ کی کیوں لیگ ہے. انگریزی جو نہیں بنتا چائنیز کر کے دیکھ لو. چودھری صاحب اس کا مطلب ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت محفوظ ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے اسے؟ نہیں جی نہیں, بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے. جب تک کاف لیگ حکومت کے ساتھ ہے حکومت بالکل محفوظ ہے. اچھا, اور اللہ کے فضل سے اس طرح محفوظ ہے جیسے گوگے کو لوگ گھر والے روٹیاں محفوظ کر دیں. آپ کا مطلب ہے گوگا بچوں کی روٹیاں کہا جاتا ہے؟ جنید صاحب یہ آؤٹ ڈور کی طرح ڈرامہ کرنے چلا جائے نا پچھے بچے موٹے ہو جاتے ہیں. اللہ کے فضل سے حکومت ہر طرح سے محفوظ ہے اور ہم نے محفوظ کی ہوئی ہے بالکل ایسے ہی جیسے زلفی ہوراں دے گھر بلی بڑے تھے گھر والے زلفی کو محفوظ کر دیں. زلفی کو کیسے محفوظ کر لیتے ہیں؟ ابا جی نے ایک بانسری رکھی ہے جی زلفی پھڑ کے تو ادھر ہی پا چھڑ دے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا بھائی جان, تصویروں اور ویڈیوز کے سیگمنٹ میں پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھا رہا ہوں کہ کئی باپ اپنی اولاد سے بچوں سے کس قدر تنگ آئے ہوتے ہیں. یہ ذرا اچھا یہ اگلی ویڈیو دیکھو. ہمارے گاؤں دیہات میں ایک ٹپیکل کلچر ہوتا ہے کہ ہر کام کر دکھانے کا جذبہ ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن بعض اوقات وہ کس طرح منتج ہوتا ہے وہ دیکھو ذرا. نہیں لگتی کھوتے کی لگ جاتی رجے بندے تھی نہیں لگتی بھوکے دی بات دعا لگتی. اچھا بھائی جان, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقابلے بازی ہو جاتی ہے ہمارے بعض جگہ پہ گھر بنانے میں. زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شان و شوکت والا گھر, اس میں مقابلے بازی جو ہے وہ بعض دفعہ کس طرح کا رخ اختیار کر جاتی ہے یہ ذرا دیکھیں. اچھا بھائی جان یہ دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں اور دوسرے ملک کہاں ہیں. قانون کا احترام, ابھی آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ قانون کا احترام کہتے کسے. کہتے ہیں نا ہر کام سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ جب آپ کو ٹیکنیکل کام کر. لیکن حسب حال اور چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات کہ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے. کہتے ہیں اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کی زبان کو چلنے دیجئے. بہت اچھے. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.